ሰላም ሰላም የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ዛሬ ደግሞ ጂኦ ኤግዛም ቻፕተር 2 ኤግዛም ይዘንላችሁ መጥተናል። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን በየጊዜ እንደዚህ እየሰራን የምንለቃቸው ቲቶሪያል ቪዲዮ እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ የምንሰራቸው ጥያቄዎችን በቀላሉ ማግኘት እንድትችሉ ይረዳችኋል። እናንተም ለምታውቋቸው ፍሬሽማን ኮርስ ለሚወስዱ ጓደኞቻችሁ ሼር እንድታደርጉ እናሳስባለን። ቀጥታ ወደ ጥያቄው እንሄዳለን። ወደ መጀመሪያ ጥያቄ በምንመጣበት ጊዜ which geological eras formation predominantly constitutes the basal complex of Ethiopia topographies? A. Mesozoic, B. Cenozoic, C. Precambrian, D. Palaeozoic. So the correct answer is ሲ ፕሪካምቤሪያ ኢራ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ጥያቄው which geological era formation predominantly consists of the basal complex of Ethiopian topography የምንለው ፕሪካምቤሪያን ኢራ ነው ማለት ነው። ሶ the correct answer is ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ወደ ሁለተኛ ጥያቄ በምንመጣበት ጊዜ the western highlands of ይሄ የዌስተርን ሃይላንድ ኦፍ ኢትዮጵያ are subdivided into several plateaus አይደለም። ሶ which one of the following is not one of them? ስለዚህ ዌስተርን ሃይላንድ ኦፍ ኢትዮጵያ የምንላቸው በውስጡ ብዙ ሰቨራል ፕላቶች አሉ። ስለዚህ እሱን የማያካትተው የቱ ነው ጥያቄው። ኤ ትግራይ ፕላቶ፣ ቢ ሸዋን ፕላቶ፣ ሲ ባሌ ፕላቶ፣ ዲ ኖርዝ ሰንትራል ማሲቭ። ሶ the correct answer is ሲ ባሌ ፕላቱ ማለት ነው። ሶ ባሌ ፕላቱ የምንለው ኢትስ ናት ዌስተርን ሃይላንድ ኦፍ ዌስተርን ሃይላንድ ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ አይደለም ማለት ነው። የቀሩት ትግራይ፣ እንደገና ሸዋ፣ እንደገና ኖርዝ ሴንትራል ማሲቭ የምንለው በዌስተርን ሃይላንድ ኦፍ ኢትዮጵያ ሳብዲቫይድድ ካታጎሪ የሚከፈሉ ፕላቶች ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን ባሌ በዚህ ውስጥ አይጠቃለልም ማለት ነው። ወደ ሶስተኛ ጥያቄ በምንመጣበት ጊዜ what is the approximate altitude of range of Ethiopian topography? So 0 to 3,000 meters above the sea level, B 125 meters below the sea level to 4,620 meters above the sea level, C 500 to 4,000 meters above the sea level, D 100 meters below the sea level to 5,000 meters above the sea level. So the correct answer is ቢ አይደለ። ስለዚህ የኢትዮጵያን አቲቲዩድ ቶፖግራፊውን በሬንጅ ስናስቀምጥ ከ125 ሜትር ቢሎው ደ ሲ ሌቨል ከባህር ጠለል በታች 125 ሜትር ነው። እንደገና ደግሞ ከባህር ጠለል በላይ ደግሞ 4600 ሜትር አባቭ ደ ሲ ሌቨል የሚለው the correct answer ይሆናል ማለት ነው። So when come to the next question, which mountain is the highest peak in Ethiopia? በጣም ቀላል ነው አይደለ? ስለዚህ ሃይስት ማውንተን ፒክ ኢን ኢትዮጵያ ያለው ማን ነው ይላል። ኤ ማውንት ባቱ፣ ቢ ማውንት አቡነ ዮሴፍ፣ ሲ ማውንት ራሽዳሽን፣ ሲ ማውንት ቱሉ ዲምቱ። ሶ the correct answer is ሲ ነው አይደለ? ሶ correct answerአችን the highest peak of mount in our country Ethiopia is ማውንት ራሽዳሽን ይሆናል ማለት ነው። So when come to the next question, the Rift Valley in Ethiopia serves as a significant geological feature. Which of the following statement about is true? A, it's divided the western and southern highlands. B, it's located entirely within the western highland. C, it is a minor feature with little geological significance. D, it's formed by the collection of tectonic plates. So the correct answer is A. It's divided the western and the southern eastern of highland. ስለዚህ the Rift Valley of Ethiopia serves as a significant geological feature ነው አይደለ? ስለዚህ true የሆነ ደግሞ it's divided the western and the south eastern of the highland የሚለው it is the correct answer ይሆናል ማለት ነው። So when come to the number 6,
which of the following region is a part of southern eastern highland of Ethiopia? A. Tigray Plateau, B. Northern Central Massif, C. Bale Mountain, D. Showa Plateau. So the correct answer is ሲ ባለ ማውንተን አይደለ። ስለዚህ ከሚከተሉት ውስጥ ሳውዘርን ኢስተርን ሃይላንድ ኦፍ ኢትዮጵያ የምለው ባለ ማውንተን የምለው ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሰባተኛ ጥያቄ ስንመጣ ኮባር ሲንክ in Ethiopia is notable for being A. the highest point in the country, B. an area of significant volcanic activity, C. the lowest point in the country, D. a major urban center. So the correct answer is C ነው አይደለ? ስለዚህ ኮባር ሲንክ ስንል it is the lowest point of the country የምንለው ያው ኮባር ሲንክ ይሆናል ማለት ነው በሀገራችን። ወደ ስምንተኛ ጥያቄ ስንመጣ which one of the following rivers flow through the Ethiopian highlands and a major tributary of the Nile? A. Awash River, B. Omo River, C. Blue Nile River, D. Wabi Shebele River. So the correct answer is C. Blue Nile River is the major tributary of the Nile የምለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሲ ይሆናል። ወደ ዘጠነኛ ጥያቄ መጥተናል። the term Ambas in Ethiopia topography refers to deep river gorges, flat-topped plateau with steep straight volcanic craters, deserts, plants. So the correct answer is flat-topped plateau with steep slide የምለው የአምባስ የሚለውን ተርም በትክክሉ ዲፋይን ያደርግልናል ማለት ነው። ወደ አስረኛ ጥያቄ ስንመጣ which physiographic division of Ethiopia characterized by a serious lack and volcanic activity? A. Western Highlands, B. Southeastern Lowlands, C. Rift Valley, D. Eastern Highland። እንግዲህ ሁልጊዜ እንደምንላችሁ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን እንደዚህ እየሰራን የምንለቃቸው ለእናንተ የሚጠቅሙ የፍሬሽማን ኮርስ ቲዩቶሪያሎችን እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንዲሁም የደወል ምልክቱን እንድትጫኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ስለዚህ the correct answer is Rift Valley አይደለ? Rift Valley ስንል physiographic definition of Ethiopia that is characterized by a series of lakes and volcanic activity. Rift Valley ይሆናል ማለት ነው። ወደ 11ኛ ጥያቄ ስንመጣ the Ethiopia highlands are often referred to as a roof of Africa due to there is extensive desert landscape, B. there is high elevation and a large area of elevated land masses, C. the presence of dense tropical rainforest, D. there is proximity of the equator. So the correct answer is B. there is high elevation and a large area of elevated land masses. በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ሩፍ ኦፍ አፍሪካ ተብላ ትታወቃለች ማለት ነው። ወደ 12ኛ ጥያቄ ስንመጣ which of the following is a significant impact of Ethiopia varied relief as its climate? A. uniform temperature across the country, B. consistent rainfall throughout the year, B. diverse microclimatic leading to varied agricultural practices, D. lack of seasonal variation. So the correct answer is C. diverse የሆነ ማይክሮክላይሜቲክ መሆኗ ይሄ ደግሞ ለምን ሊዳርግ ይችላል? leading to varied agricultural practices በሀገሪቷ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ወደ 13ኛ ጥያቄ ስንመጣ the deep gorge found in Ethiopia are primarily the result of A. glacial erosion, B. tectonic plates collision, C. river erosion over geological time scales, B. wind erosion in arid region. So the correct answer is B. river erosion over geological time scale የምንለው ይሄ ዲፕ ጆርጅ የሚለው እንዲገኝ ፕራይመሪ ሪዛልቱ ይሆናል ማለት ነው።
ወደ 14ኛ ጥያቄ ስንመጣ which one of the following statement about the western lowland of Ethiopia and it's accurate? A. They are densely populated and heavily industrialized. B. They have a hot climate and are prone to malaria. C. They are the primary agricultural hub of the country. D. They are characterized by high altitude plateaus. So the correct answer is ከሚከተሉት ውስጥ ዌስተርን ሮላንድ ኦፍ ኢትዮጵያን በትክክሉ ሊገልጽልን የሚችለው they have a hot climate plus prone to malaria። ስለዚህ ሞቃታማ አካባቢ ሰው መሆኑ እዛ አካባቢ ደግሞ ይሄ ወባ የምንለው ሰው እንዲስፋፋ አንድ ኮዝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሰው 15ኛ ጥያቄ ደርሰናል። the ባሌ ማውንቴን are a part of which physiographic division of ኢትዮጵያ? ስለዚህ ባሌ ማውንቴን ወይም የባሌ ተራራዎች የምንለው የትኛው ፊዚዮግራፊክ ዲቪዥን ኦፍ ኢትዮጵያ ይገኛል ነው ጥያቄው። ኤ ዌስተርን ሃይላንድስ፣ ቢ ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድስ፣ ሲ ሪፍት ቫሊ፣ ዲ ኢስተርን ሎላንድስ። ወደ መልሱ ስንመጣ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድስ ነው አይደለ? ስለዚህ ባሌ ማውንቴን የሚገኝበት ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለው ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር ይሆናል ማለት ነው። when come to 16 Ethiopia's topography has a significant impact on its biodiversity. Which one of the following is a direct consequences of this varied landscape? A. Limited species delivery due to diversity due to uniform habitats. B. High endemism with many species unique to a specific region. C. Absence of mountainous flora and fauna. D. Predominance of desert adapted species throughout the country. So ወደ መልሳችን ስንመጣ the correct answer is high endemism with many species unique to specific region። ስለዚህ በተለያዩ ቦታዎች የተለያዩ የአየር ፀባይ መኖር እንዲሁም የተለያየ ቶፖግራፊ መኖር የተለያዩ እነዚህ ኢንደሚክ የምንላቸው ስፒሺስ በተለያየ አካባቢ እንዲኖሩ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ማለት ነው። ወደ 17ኛ ጥያቄ ስንመጣ the term Great Rift Valley refers to ስለዚህ Great Rift Valley ስንል ምን ማለታችን ነው? A. A minor depression in Ethiopia with little geological significance. B. A continuous geographic trench running from Lebanon to Mozambique. C. A series of volcanic craters in Eastern Africa. D. A mountain range extending across the Horn of Africa. ስለዚህ Great Rift Valley ስንል ምን ማለታችንን ነው? So the correct answer is a continuous geographic trench የሆነና running from the Lebanon to Mozambique የሚለው it is the correct term that is define or that describe the Great Rift Valley. መልሳችን B ይሆናል ማለት ነው። ወደ 18ኛ ጥያቄ ስንመጣ which one of the following lakes is not located within the Ethiopia segment of the Rift Valley? A. Lake Tana, B. Lake Abai, C. Lake Chamo, D. Lake Ziway. The correct answer is Lake Tana. ስለዚህ Lake Tana ስንል it's not located with the Ethiopia segment of the Rift Valley but the rest of ሶስቶቹ segment of the Rift Valley ናቸው። ነገር ግን Lake Tana አይደለም ማለት ነው። ወደ 19ኛ ስንመጣ the Afar depression is a notable feature in Ethiopia topography is characterized by ስለዚህ አፋር ዲፕሬሽንን ስናነሳ ምን በምን ይታወቃል ነው? A. High altitude plateaus with temperature climate. B. Dense tropical rainforest. C. One of the hottest and the lowest place on the earth. D. Extensive glacial formation. The correct answer is C ነው አይደለ? ስለዚህ አፋር ዲፕሬሽንን ስናነሳ የሚታወቁት one of the hottest and lowest place on the earth የሚለው the correct answer C ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዛሬው ወደ መጨረሻ ጥያቄ ደርሰናል። 20ኛ ጥያቄ ምን ይላል? The geological process of primarily responsible for the formation of the Ethiopia highland is A. Glacial erosion, B. Volcanic activity,
ሲ ሴዲመንተሪ ዲፖዚሽን፣ ዲ ቴክቶኒክ ፕላት ሳብዳክሽን። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ቮልካኖክ አክቲቪቲ ነው። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው እየሰራን የምንለቃቸው ፍሬሽማንስ ቲቶሪያሎችን በቀላሉ እንድታገኟቸው ይረዳችሁ ዘንድ የደወል ምልክቱን በመጫን እንዲሁም እናንተ ለምታውቋችሁ ጓደኞቻችሁ ሼር እንድታደርጉ እናበረታታለን። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።